बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहतेशाम है और मैं आज की इस वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग सोशल मीडिया कंटेंट। आजकल देखने में आ रहा है और आप भी देखते हैं जो बंदे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि सोशल मीडिया पे कितना इन अप्रोप्रिएट कंटेंट यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आप जुबानी बातें कर लें। उस सिलसिले में एक पॉडकास्ट में देख रहा था, मेरी नज़रों से गुजरा, जिसका आजकल बहुत चर्चा है। उसमें जो होस्ट हैं रेहान तारिक साहब हैं और जो उसके गेस्ट हैं हकीम शहजाद साहब हैं। और जाहिर बात है आप इन दोनों शख्सियात को जानते हैं और डेफिनेटली इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक ऐसा बंदा जो सोशल मीडिया पे फॉलोइंग रखता है, इट डजंट मैटर कि वो ज़्यादा फॉलोइंग है कम फॉलोइंग है, तो उसको कुछ भी बोलने से पहले अगर बोल दिया है तो उसको पोस्ट करने से पहले उस कंटेंट का जायजा लेना चाहिए कि क्या ये कंटेंट हमारे बच्चों, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट है। क्या इसको ऐसे जहनों तक पहुंचना चाहिए जो इसको फॉलो करें और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें। जैसा कि रेहान तारिक साहब जो कि एक पॉडकास्ट करते हैं, तो अपने पॉडकास्ट में उन्होंने हकीम शहजाद साहब को बुलाया हुआ और उनके एक हाथ में, रेहान तारिक साहब के एक हाथ में जो हकीम शहजाद साहब का शनाख्ती कार्ड होता है और दूसरे हाथ में उनका जो तिब का सर्टिफिकेट होता है वो होता है। और उनसे सवाल ये करते हैं कि क्या आपने अपनी बीवी को अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर राजी किया उनसे शादी करनी, या फिर अपना तिब का? तो जिसके जवाब में हकीम शहजाद साहब बड़े कॉन्फिडेंस में खुद को सेट करके बैठते हैं और अपनी जो वॉस्केट है उसको क्लोज करते हैं और बहुत फखरी अंदाज में कहते हैं कि जो चीज़ मैंने अपनी बीवी को दिखा कर राजी किया वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। जिस पे होस्ट साहिब और जितने सामीन वहाँ पे बैठे हुए हैं सब कहका लगा के हंसने लग जाते हैं। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात फिर आगे से होस्ट रेहान तारिक साहब बोलते हैं कि क्या आपने मौलवी को भी वही चीज़ दिखाकर राजी किया है? तो जिसमें फिर बात आगे चलती है। तो फिर बात ये है कि देखें, एक ऐसा बंदा, डेफिनेटली उसके तो काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी वायरल्स होती रहती हैं जिसमें वो उसको फैमिली के टर्म्स वैल्यूज़ का वो लिहाज नहीं करता। एटलीस्ट एक पॉडकास्ट में बैठकर उसे अपनी बीवी के बारे में कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए, उसको कैसे प्रिटेंड करना चाहिए, ये तो खैर उनकी सोच है और उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। तो बात यह है कि अब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ हकीम शहजाद साहब को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा मुझे देखने में नहीं मिला कि मतलब रेहान तारिक साहब को भी किसी ने बोला हो कि नहीं, रेहान तारिक साहब को भी इन चीज़ों से, ऐसी गुफ्तगू से अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसी गुफ्तगू पॉडकास्ट में हो गई है तो उसको एडिट करके ख़त्म कर देना चाहिए, बजाय कि उसको पोस्ट करके या उसका एक छोटा सा क्लिप सेपरेट काट के तो व्यूज़ हासिल करने के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर पोस्ट करना चाहिए। तो सवाल ये है कि लम्हा फिक्रिया ये है कि क्या हमारी सोसाइटी इस बात की मुतहम्मिल हो सकती है कि हम किसी नेचुरल बॉडी जिसकी हमारी सोसाइटी में एक मुकाम हो, वैल्यू हो, और उसको ये कहना कि मौलवी को भी आपने ये कुछ दिखाकर राज़ी किया है या खुश किया है। और देखें, इसमें एक मेरे दोस्त हैं एडवोकेट साहब, तो वो मुझे बता रहे थे कि
اس میں پاکستان میں باقاعدہ قانون موجود ہے جو کہ پیکا ایکٹ 2016 جس کی امینڈمنٹ 2025 میں ہوئی، اس کے سیکشن 21 اور 22 اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جو بھی بندہ نیچرل باڈی کے خلاف زومانی بات کرتا ہے یا اس کانٹینٹ کو پروموٹ کرتا ہے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ خیر ایکشن ہونا چاہیے نہیں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کیا جو متعلقہ باڈیز ہیں وہ ایسے جو قانون موجود ہیں ہمارے آئین میں تو ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائے تاکہ ہم اپنی سوسائٹی میں ایسے کانٹینٹ کی جو پروموشن ڈے بائی ڈے ویورز کے لیے چند پیسوں کے لیے شہرت کے لیے ہم ایوری ڈے ایسی چیزیں کریٹ کر کے پوسٹ کرتے ہیں، اسے اوائڈ کیا جا سکے۔ تو اینڈ پہ میرا ایسا سوچنا ہے کہ دیکھیں چاہے وہ ہوسٹ ہو یا میزبان ہو، دونوں کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ہماری جو اگلی جنریشن ہے یا ہمارے جو دیکھیں آج کے دور میں تو ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا شخص بھی یہ نہیں سوچتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اس چیز میں میری کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھ کے تو یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہوئی، یہ اس بندے نے بات غلط کی، یہ اس بندے نے بات غلط کی، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے دلوں میں ان کے من میں یہ احساس رہتا ہے کہ ہاں یہ بات غلط ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ اسی کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، جب وہ اس کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جب وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر جو ایسے انفلوئنسرز ہیں جو ایسے گفتگو انٹینشنلی یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے وہ کرتے ہیں، تو پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید ایسی باتیں کرنے سے یا ایسا کانٹینٹ دینے سے جو ہماری ریچ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ مزید ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں، پوسٹ کریں، تاکہ عوام ان کو دیکھے، عوام ان کو لائک ڈس لائک وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو دے کین ڈو۔ سو میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے متعلقہ ہائر اتھارٹی سے کہ کچھ ایسے فلٹر جو کہ ہمارے قانون میں ہمارے آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنائیں تاکہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں سے ایسی چیزوں کو ہم منیمائز کر سکیں یا ختم کر سکیں۔